Jilengele, jilengele, ajinji tuku jinene. Jina kita, uja Yesu, jina kasanga na moyo. Haleluya, jituku, Yesu jituku. Jakajika, Alléluia, Amen. Amen. Je pense tout dit kumpala kwa mukalenga na banzito salini boso na nkolo. Et je ne sais pas ce genre de vie que nous vivons aujourd'hui. C'est quelle vie? La vie éternelle. La vie de Dieu. La plus haute qualité de vie. Alors, cette vie-là, je vous ai montré que selon la loi de la nature, alors la vie supérieure, quand elle s'apprend à la vie inférieure doit s'incliner. Alors, et qu'est-ce que Jésus a fait? Nous étions en bas des ordres angéliques. C'est la raison pour laquelle Satan tenait l'humanité entière sous son pouvoir. Et le Seigneur Jésus, notre roi, a renversé la situation. Il nous a donné la vie qui est au-dessus de la vie des anges. Il nous a élevés à un niveau très élevé de la vie. Maintenant nous sommes au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de toute domination, de tout pouvoir. Et rien, absolument rien ne peut vous nuire. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Je vous ai dit que quand Dieu vous ouvre des grandes portes, alors les ennemis arrivent en ligne. Ils viendront par un seul chemin, mais devant toi, ils vont fuir par sept chemins. S'ils viennent comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera son étendard. Ah, c'est ainsi que vous devez prier. Chaque fois avant de vous endormir, que le char de feu lève sa bannière et que la bannière de l'Éternel flotte sur votre maison. De là où vous êtes, là où se trouvent tes enfants, et même ici où nous sommes, il y a la bannière de l'Éternel qui flotte. Aucun démon, aucune puissance ténébreuse ne peut survoler au-dessus de là où nous sommes. Amen. Amen. Dites-moi un peu. Nikumwala kangundulila kadisanga mukalenga moyo kabatu ba mutuchila chikashi nanguto tuta chikashi chikwala ba mukalenga wa moyo sakidila kangundulila mpinjeo Yehova ngatabutumbi pindeo kwena wabelele chufufu kukwata chito sikawa bakosa
salela yo likita ezo yote. Ambi nuwatele dire debo muchanda hamwaba weba ye ya hinga na hoho. Na loba kutanga kwambono na kindo kinesika lo ye azonga. Wakwela mulawu wendo muhinga nyina. Oya kola kela lo mabe na ye zongela ye. Wakumbwile jishimba ye ne bana benda bamata mwomo. Oya kotimole na yo libulu ye na bana na ye bakwe ya kuna. Amen. Amen. Mais pourquoi vous devez être triste devant le Seigneur? Kaji mwachin. Udi mwikalanga nanu ni jibunga kumpana kwa mukalenga. Ngambi ningishi ka malaria nimisande de mujufu idikuishi kwa moyo udi na wa idikumutu idikuishi hadi wamba bidibi ya nyakabia nabiya idibiya lelo masama gadi madia taka bidia ha vingu tuko mudina da Yesu. Lelo maladi yose zali awezika na kombo na Yesu. Amen. Amen. Puis où je vais toucher troisième point. Troisième instrument pour lequel Jésus-Christ est incomparable. Jésus-Christ est incomparable parce qu'il est le seul médiateur. Très bien. Très bien, mon interprète. Dis-moi, tawaka moi. Timothée. Premier épître de Paul à Timothée au chapitre 2, versets 5 à 6. Mukanda wa kumujilu uji Paul mufunjila Timota chapita wenda muibiji versa muitanu toni kudi muisambo. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Il y a combien de médiateurs? Un seul. Combien? Un seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être comparé à Jésus en tant que médiateur? Non. Kudi muntu utu di mwakufanikisha ni Yesu bumutu angaji wa bantu ni nzambi ani. Oui, la parole de Dieu confirme. Il n'y a qu'un seul. Mutu angaji wa bantu ni nzambi ujanu umwa. Il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas un sacrificateur. Il n'y a pas le pasteur. Il n'y a pas l'apôtre. Le seul qui peut relier l'homme à Dieu. Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Jésus. Jésus-Christ. C'est l'incomparable. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, l'homme. Oui. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage a rendu en son propre temps. Zambi ujumu ne muntu angashumwa udiku hanga cha zambi ni bantu nyeye muntu mena Kristo Yesu wakati file buchintu cha kuhikula nachi bantu bose bumanyishibwa mwandewu bujini bwa kumanyishibwa mubikondo bya bumene. Amen. J'ai intitulé Jésus-Christ l'incomparable. Il est incomparable parce qu'il est le seul médiateur. Yesu Kristo kena kufuanikisha ni mukwabu muntu to bwalu anuye yanga yenda kimutwangaji wa bantu ni nzambi. Il est médiateur parce qu'il est en même temps Dieu et homme. Yeye udi mutwangaji wa bantu ni nzambi. Il est la charnière entre les deux. Parce qu'il est en même temps Dieu, en même temps homme. Il est devenu parmi les hommes tout en étant homme, sans toutefois ne pas être Dieu.
Kaji kaimwi kalanga na zambi na shakake sato. Non, 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 non. Kuhanga kuikala. Il est homme en même temps. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Uji muntu. Kaji kimushala kuhanga kuikala nzambi to. Ah, il est devenu parmi les hommes en tant qu'homme. Mulo mungati mwa bantu mwikala bu muntu. Et n'a jamais cessé d'être Dieu. Et il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu. Il est Dieu en même temps, il est toujours homme. Il était toujours homme, l'homme. Il n'a jamais cessé. Il n'y a aucune personne, parmi les anges, parmi les 4 êtres vivants, parmi les séraphins, il n'y a aucun qui peut lui ressembler. Mais suivez-moi maintenant, mes frères et sœurs. Un médiateur, c'est une personne qui sert d'intermédiaire. Sert d'intermédiaire, sert des conciliateurs. Alors, c'est Jésus. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Vous savez, depuis le péché originel d'Adam, les descendants d'Adam sont spirituellement morts et ont rompu leur relation avec leur Créateur. Muntu wa shadi ukenguluka moto atikali azali kokelela bakari ba mubikile ko ne lwaye ko kudinganga bazobenga ye kuna yaka ngangaza awo ekukudibakishi kuna bilima bazali ekukudimichidi ondoha kuna banzete zo silisa maladi biloko ebele Yesu wa hweki Yesu Kristo akitaki ndu wamba ndiye yenkeyendu kudimufuto mushinga Biblia ezali koloba ye moko nde afuta kitalu kwa kwanga to muntu fu mutombokela nzambi eu pona kozomboto o atombokela kinzambe kumufikisha kudi nzambi toto enda bufuki we kokomisa ye epai na nzambe tata na ye pe mokeli na ye ilo lwedu uduku kwa tokudi boko poko alelo aso simbo na loboko uduku fikisha muchari cha tatu eba azokomiso na tolo atata na yo mwambila kumyande yidi nayi ayebiso lobela ye makambo sana ngo mo kwenze kato ekokaki kosale mate akache hamuntu na nzambi havolubu olunena katikati na moto na nzambe loboko ezalaki monene bariba mbile muntu mubanje entre twetu nunwendo hankachere koko nudi mo kumbo ko nudia kufika kutudi uju kutudi eko kufika ko nudia ko bazali ko yebisa mozu ete katikati na biso na bino moko na biso akoko mesika bozate oya bino pe akoko mesika biso tozate Yesu waluchilamba cha haluwa Yesu akomisiko gbagba ya libulu Yesu njila Yesu azali nzela Yesu mushukombelo Yesu azali kuke Yesu chibi Yesu azali ekotelo Yesu chibandilo Yesu azali butelo lelo milombo ya bibandi ifika kudizambi lelo mabonde na mata ekome pana zambe. Il n'y avait personne qui pouvait arriver à Dieu sans passer par Jésus. Kakuvu muntu udimu akufika kudi nzambi kaimuichila kudi Yesu to. Kakuvu na shumwe hele. Atamo kwa salaki te. Kuvua no kula nzambi kayuteleje to. Ezalaki ozolo banzamba so kate. Mais c'est aujourd'hui. Ezalinde lelu. Nzambi mutu Yesu mutu uzulwele chi. Yesu afongola libiso ekuke. Lelu kuyini milombu ye bakai mihete di andamuna to. Lelo ko kendela mabondeli na yo soke zwe ya note. Amen. 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 Nous devons télécharger un peu de quoi. Bozo kanga malamu bandeko. Nous ne voulons pas. Bozo la nanga malamu. Toi mbene. Toloba. Hadi Yesu muhweka. Tango Yesu akitaki. Chilamba cha hweki. Gbagba ekiti. Non non mais je ne pense pas que vous n'allez pas bien me comprendre. Bala Genèse. Bala mukanda wa chapitre 28. Genèse. Verset 10 à 13. Jean chapitre 1er, verset 51. Genèse chapitre 28. Verset 10 à 13. Oui, oui. Jacob partit de Beersheba. Oui. Et s'en alla à Chara.
il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. D'accord. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. D'accord. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Au-dessus, au bout de l'échelle, là très haut dans le ciel, il y avait notre Père, notre Créateur, notre pourvoyeur, notre source et notre soutien. Kulu kwachi banjilwachi. Mutu heshi wabintu vukoku. Mushimi wetu wa moyo vukuntu wako. Mufuki wetu, tatu wetu uvanu mwabao. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Oui. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, Oui. je la donnerai à toi et à ta postérité. Jean, premier chapitre, verset 51. Premier chapitre. Jean, verset 51. Oui. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, Hein? et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. En Christ, une communication est ouverte aujourd'hui entre le ciel et la terre. Amen. Mukilisto jumvuangana njikangu kalelu hanga chihabuloba ni julu jihetangana jumvuangana. Higa le réseau web où du perturbé. Lelo wakangoko. Amen. Mais il va voir fika muduru lelo fika mudine da Yesu Kristo. Alobe salai ko koma na lola telo le koma na kombo Yesu Kristo. Hein? Amen. Yesu chibanjili. Badi ba jikuleja d'abord Jacob bien avant. Bazota lisananu Yakobo liboso. Zambi kene mo kwense bolo kai mo jikubuleja bantu to. Zambe akoki ko sala likambo soki alakisa ngona nuba. Les jeunes bantu ba de badila bakenge shiboku di diabulwa. Azola kisa ete bato osabola so nyokola. Ninteka chilamba, ninteka chibanjilu, ni milombu yabu ni shikakundi. Nakocha gbagba, nakocha ebutelo, mabondeli na bango ekoko mesika nga Mon fils nasali. termine un peu la lecture. Yakaba wakabika kubesheba wakayemunjile waku Halan hakafika yukumwaba mukwabo yeye wakalala kubutu kwabo bolu bwajiba jakamana kubwela Eyo. yeye wakanga tadibwe jakadi kumwabao Yubode amudi tumba Yesu Kristo teka muto hajibwa. wakasama umutu wenda Eyo. wakalala tulu yeye wakalota chilota wakamona chibanjilu chishimika hash ne mutu wachi wakafika to ne mujulu Difika da Yesu habuloba ndito da chibanjulu fya nyaha. Kokoma na Yesu na mabele Toma ezalinde kokoma ya ebutelo na se. jumvuisha njo jaji Inje ujulu chibanjulu ati. Shito ni mudulu. Sikoyo ematelo wana ekomi kino na lola. Kumuto kwa chibandilu ufokungani. Likolo na ematelo na nazalaki. Musungiri wa bantu. Azali mobikisi na Mungu bato. wa miadi ya bantu. Moyoki na bileli ya bato. Wakateleje hanga wendo ujile mujihele muhambu kaka inama ya Oya kuna. yokaki agazolela na esobe abungi zela zangima ya komela. Tatuenda wabana banshia. Tata na bana bitike. Bayenda wabakajiba mulufuela. Mobali ya basi bakufela mibali. Zambi wa bantu bajombola. Zambe ya bato basundola. Lelo ateleje mwadi weba nikanyenga nyinga keba kubula Lelo biso ayoka jibeba. kolela na yo pe milelo na yo apangwisa yo pinzoli. Dile dibo da Yesu mubetelema ndito da chibanjulu fenya hash. Kobota na Yesu na Betelem ezalinde kokoma na ematelo na se. Chito ni mudulu kuditatu. E komi kino likole patata. Pindio à travers chibanjulu. Qu'est-ce que Jacob a vu? Siko na nzela ya ematelo eloko nini Yakobo monaki. ne wakamona banjelu banzambi bakali babandabu bavweka fu Banjelu bahueka bakutwajila message mimpa zambi ne ngimukunanga. amen Banje baso kitabayele osanga malamu na zambete na lingiyo. Na shamundi mwamba ni dufutu dia lufu ya bubi ndufu. Atandenge na lobi ete lifuti ya lisumu ezalili wa. Kadindi nkula ya disungi di ibwa. Nazo lakayo lobiko.
likabona mawana nzambe ezali bomoi na seko kati na Yesu Kristo. Banje siko baso kita bakutwajela lumwalo baso yelo sango wana bonvo myaju web bayoki kolela na yo bonvo louange wa mbibu mwabe bayoki masanjoli oyo bana basanjoli nzambe bakamati masanjoli wana bakutwajela nzambe bamemela ngo sambe no éternel siège au milieu de louange yawe zamba fanda kana kati na masanjoli kangimba wanzambe kwikadi wimba dibile luto imba imbila mwa nzambe no muchiko tango zaliko yemba yo alanga nzembo kosala masekite yemba na motema no mobimba. Siko banje baso kita baso mata. Esika totelemi awa moko na moko kati na biso azana ba oya yeba. Ba oya ngana zali na bango awa bazali koto motoba bazali. Ba oya yope bazali simile siko zali. Baso kita baso mata. Oya matina pinzo ni na yo. Musu saso kita na eyano na yo. Lelo bobo misa mabapa misa pinzo ni ya moko na moko. Kombo na nzambe na biso ezo lokumu. Yesu chibandilu. Yesu azali matelo. Dilo ya Yesu mumubidi. Koya na Yesu na nzoto. Uvobu wakumu na mushindu wakwende mumoyu mutoka kayini chilema. Wakumu na kusungila muntu kumuchimu chama. Ayaki po atambola na motema peto azanga mabe po abikisa moto. Avoyi habulo bebu. Tango asalaki na mabele oyo. Il a été tenté comme nous, il a souffert comme nous. Bafuba muteta butetu ni uvu mukengeshi bwa butetu hetu. Kadiki mwezo walubu binasho. Kasi atikala kosala talisumu mokote. Bwachi. Pona nini? Walubu kukumba shemula yukwambene ni kusungila. Pona koko kisela kailo bakete na kobikisa yo. Na sheme mumkuheshi dinyoka ne udufwa. Atana pesyo etumbu ete okokufa. Dinanga jani diridi sakane. Bolingo nanga esoti ndanga ete. Kusungila kabidi. Na bikisa yo pe lokola. Kidi huweka dia Yesu. Ndeko kita na Yesu. Kusungila ba. Pona kobikisa batu. Anga tayi moi. Boso bomo. Anga tayi dia kalengala. Yesu moi wa bahabulo ba. Yesu mulo bwana angata moi. Yesu akipoto so bomo. Il est venu pour nous. Ufumulu anbo bwalo bwetu. Hadi wangata mubidi yako. Tango so sonsoto wana. Bakufa nanga netu kwamba ni zambi. Kama bakumba na to. Pona kokokana na biso ko bete zambe bakokakite. Nengo lobi wana makile so pana. Wena muita ba masha ngombe na mbujito. Ondimi makila antaba ata ya ngombe te. Aba bushimi no tiaka kwelela masha mbushu wa bibi bwe bushiko bebe kushuma. Bakosa yote tozo kata mutu ya antaba makile tanga mabelo ni bisa bakosi yo. Te. Lisez la Bible. Ata makila pigeon te tanga ka Biblia. Tu n'as pas aimé, tu n'as pas aimé. Les sangs de bouc, les sangs de taureau. Tu m'as formé un corps. Moi-même. Mpongolo mashi. Nasopa makila. Avoka ine chilema. Oye zanga mabe. Kaine ditom. Oye zanga litono. Kwa yonso wa chilema masha. Pona mboto nyoso kolekele na makila oyo. Lubile luenda mwadi wenda uvika kudiwe waza. Koganga na ye kolele na ye eyoka ne pa nzambe. Masha yezo anyika lwenda masha yezo. Bozali katina makina nesu to bozala makina nesu te. Masha yezo adikoko. Makina nesu esali. Ah, ikala sûr. Ndimi sama. Nous marchons par la foi et non par la vue. Tozo tambola. Na kondima kasipona biloko somona na miso te. Ujadi kan handi mumashi. Oyebete tango na sana makila. Je suis déjà sauvé, je suis près de Dieu. Nganji mumana kusungijibwa nje habu hini nzambi. Alors échelle. Chibanjilu. Yes. Ezali Yesu. Banjo lo dibo kweka. Banje baso kita. Batwala mukenji wadi sanka kodi. Baso me masango ya esengwe pa ina yo. Bambule milombu yeba. Baso so mabonde ni na yo. Ditumbisha yeba. Ko sanjo lo so sanjo na go zambe ba kumi sangwe pa na zambe. Zambe do wamba badi bantumbisha. Zambe alobi wo baso kumi sangai. Ewe hani ndinga nzebisha. Ngape na so kumi sabangu. Bimbi di zambe misambule lo zambe anotumbisha heno. Oyembe ni zambe lelo, zambe pe akumi sabino. Il siège au milieu de louange. Azo fanda na kati ya masanjoli. Naku zambi Yesu mumba na kulwa. Simana Yesu koya na mokilo yu. Wanzu ludinjila watu yako dezambi. Afongoli nzela po te toke ndepa na zambe. Watu feshubu kola. Apesi biso nguya. Watu tukuhita. Po te biso toleka. Alonso ahabuloba.
tolonga makambo nyonso ya mokili. Pinge ndi musoko kumvwisha Bible. Siko na lingina ataliso malamu. Bible di nzambi wenze chifungi di bene Yisrael chisamba chenda chisungole parce que bisamba byonso ya habuloba kabivone nzambi ano Yisrael nkayenda. Tango zambe asali boyokani na yena Yisrael libota na ye apona mabota nyonso mokili bazalaki na zambe te ka Yisrael nde libota na ye. Il a établi comme médiateur Moïse. Uvumuteka mutu angaji wa bena Yisrael ni nzambi Mosa. En tant que médiateur, il expliquait les implications de la loi. Tala uvuleja chivumikenji yamba. Uvuluka ditukudi alubingo udijidil. Okanisa mokolo na lomingo obulisango. Okwate midimu ya bamoto kwa sambo. Osala mosala mikolo motoba. Wenze midimu ya bayons. Osala misala no nyonso. Kade ditukudi amwanda mutekese. Mokolo na sambo. Lubingo la Yehova zabi wewe. Ezali lomingo na Yahweh na yo. Mokolo ngo. Na showewa. Atayo. Na shomwen. Atamopai. Na shomoto wewe. Atatukutuku. Kawi yumunjila to. Ditukwadi. Mokolo ngo. Usomba kumpala kwa nzambi. Ofanda liboso na nzambi. Umutuchile Lukash. Obetela ye maboko. Mwele la kankundulu. Wimbi la misambo. Wajile lende ditumbisho. Panza sango ntoma. Kuteriri na Yehova nzambi webe chitele tela. Amena. Waluwa Yehova nubingisha muntu juteriri na chitele tela. Kwete nzambe azolongisa te moto azotanga kombo na epanga pamba. Katatu webe ni mamweba. Tosa tata no na. Voilà ce que Moïse, en tant que médiateur, expliquait les implications de la loi. Tangila Mosa. C'était une alliance de la loi. C'était une alliance, l'ancienne alliance. L'alliance entre Dieu et son peuple élu, Israël. Puis Dieu a établi une alliance avec le monde entier. Ni bantu bosu bahabula babushima. Uchufungi jachu babula babonsu bushima. Boyoka ni wala pona mokili mobimba. Mutu angajudi anu mwehela. Mosangisi abatona samba samba. Dina denda nganyi. Yesu. Yende dina nganyi. Yesu. Kena kufanyikisha ni muntu mukwa. Toko ko kanisa na moto mususu te. Voilà. Hatu tubwele mpinje mu épître aux Hébreux. Tango tozo kota na mokanda Paul akomeli ba hebele. Badi ba comparer, badi ba les gens mpinje di hita dia chuhu. Chihia kukala chikumutu kwa chungile chakala. Basotalisa sika wa lokola boyoka ni ya sika ezali kolo ya boyoka ni ya kala. En comparant les deux médiateurs. Baji ba comparer batu angaji babiji. Babidiaba. Ba omi bale. Badi bale jene. Le médiateur de la nouvelle alliance est supérieur. Basotalisa ete mutu angaji wachihungiji chibiji chihungiji chiyachi ya udikulu. J'aime Moïse. Mais il est inférieur à Jésus. Amen. Yesu mutamba Mose. Yesu aleki Mose. Yesu mutamba Eli. Yesu aleki Eli. Yesu mutamba Alona. Yesu aleki Aaron. Muhito bonso. Aleki bango nyoso. Mukalengo wabakale. Asali bokosi na bakonzi. Oko ele Lukashe. Asako bete na maboko. Oku tile musesu. Asali akobine la. Zambi munene du kwa chisha. Asali sambe monena so bangisa. Amen. Amen. Je dis bien que j'aime Moïse. Mais il est inférieur à Jésus. Moïse n'a jamais dit que je suis Dieu. Abraham ne l'a jamais prétendu. Même Élie n'a jamais dit cela. Mais Jésus a dit, je suis Dieu. Amen. Alléluia. Il est à côté du Seigneur, il est à côté de Dieu dans le ciel. Amen. Amen. Il est le seul médiateur. Asali ebutelo, asali ematelo. À partir de Yesu, kobanda nanzela na Yesu. Banje baso sala la biso musala. Bazalaki pona musala na zamba yango moko. C'était les esprits au service de Dieu. Ezalaki milimo etiami po sala la zamba musala. Mais par négociation avec Dieu, kasi na boyokani à travers Jésus, nanzela na Yesu.
va exercer un ministère auprès de nous qui devons hériter la vie éternelle. Ange nanga zala liboso. Adu banda hamoto ambene mwanjelo kwa takukido ungendesh. O matini kola tukolobi ange simba na gido yokumbanga. Adu ku voiture ambene mwanjelo kwata. Ozana kata mutuka olobi ange tambwisa mutuka oyo. Adu ulala. Tango so lala. Banjelo asa chitu julu nyonguluka. Banje bosinga ngai bino nyonso. Bobu balo baluisha balo bumulongo mwehe. Banguna soki bayana molongo moko. Banyama kumpala kwa mwanjelo bonyi bishafa. Baba katambangu liboso na ngazela sambu. Banjelo mbene mujumu betu. Haji kuba feshe mujumu wakwanza kabena chidi ubenzeto. Banje bazali bana misala na biso. Tango so pesa bango musala te. Bazana loko bako sala te. Il faut que feshe ordre ya kwenza bu. Esengelo pesa bango mitindo basala. Moi quand je me lève le matin, j'ai dit mon ange ouvre la porte pour ma gloire ce matin. Même ha toujours comme dit na tunga mani, moi je louane. Kangula chibi wampatuka ni butumbi mujindemu. Ndimpatuka ni butumbi di badi. Nazo bi manankembo na tango. Nazo tambo la lezi. Handi ngebo kubwele mu machine. Endesha machine. So na ngina kota na mutuka ange kumba mutuka. Ulama bimpe bwa dikasajani kajanje bishafa kajiselemu. Obatela nga malamu pote lokolo nanga esietate. Mes fils motards, comprenez un peu cela. Bana nanga bino bokumba katukutuku bososola yango. Yebisaka ange akumba ko na moto tango za ko fanda dikolo moto. Donc banjelo abo bedi kumudimu wetu bakutukachi. Banje wana basana musala na biso po basala biso musala. Nakumbuka vumuntu mwedi bomulawu. Lokola moto esala kala makimabe. Zambe suka lobita. Jinanga janyi. Bolingo nanga. Dikadi ni ndekelo. O ezanga ndelu. Lusalwanye. Mawananga. Bidibi fika kudi. Ezoko mepana yo. Ndinto kabidi kudi bokukusungela. Ndinto momukusungeli. Nazo alisusu epano pona biki sayo nazo tina mokili. Yesu kuvala mubidi kuhweka habuloba. Ne Yesu alati nzoto akitina mokili. Muhweka bokufilo moyo wenda mashienda bokutu hikula. Akitipo apesa bomo inaye makile nebo asikola biso. Akuta ni sabiso na nzambi. Bototu kali habuhi ni nzambi. Biso to za la pembeni na nzambi. Kudimpinde habuhi bokubwele kumpala kwa nzambi. Nous approcher au trône de la grâce à travers les sangs de Jésus. Tozali pembeni ya kokota na ngwende na nzambe ya ngolu na nzela makila na Yesu. Naku yambi du to akana. Nzambe azo yamba biso. Et Yesu a mené une vie juste. Yesu azalaki na bombo imoko malamu pour nous rendre victorieux et triomphants sur Satan. Bwakutu vuija bachimunyi mu malu wonsu ni kumpana kwa Satan. Mais en tant que médiateur kaji mushindu di mwikala na mutu angaji ndimusu kukuleja mpinje maladi mwenza na lingina la kiso siko makambo asalaki funda bolu bokumpala koma likambo liboso chidi Yesu mulo kwenza en tant que médiateur eloko Yesu aki kosala lokola mosangisa batona nzambi mulo kulongolwela nzambi mwaba wa kusombai ayeko bongisela nzambe esika na yeko fanda chakumpala njingani eloko liboso ezani mulo kulongolwela nzambi mwaba wa kusombai. Dieu n'a pas été satisfait du tabernacle construit par Moïse. Nzambe asepelaki te na tabernacle oyo Mose asalaki. Kakasanka ni tabernacle uvanza uvomosa mwasana. Nzambe asepelaki na tabernacle Mose atongaki te. Chuvo chimfanyi cha Yesu. Ezalaki lilingi na Yesu. Vous vous souvenez bien si vous lisez la Bible. Ozoka ni sambala musoki otangi. Aba mona butumbi shakina hamuto hantenta wakusamba kenda. Tango basalaki komona nkembo likolo na ema bokukutana. Israeli yosuvo mwa santento ende mutangila ku tante ku tabernacle. Tala Israeli moto na Israeli nyoso atonginda kuna ezo tala na tabernacle. Butumbi bwanzambi abuhweka. Tango basomo na kembo na sabe zokita. Boso batompala hanshu bakukuila. Bango nyoso basobeta mituna seba gumba melinza. Video butumbi abu banda. Sikonkembo nezo mata. Abu bishale munta tabernacle amkashidito. E banako tikana na mungombo libela te. Kinzambi kwamba ni to je ne veux pas cet endroit. Ndenzamba lobite nazolinga esika ote. Salomon kulo kwa san tempelo. Salomon ayeko tonga tempelo. Dieu n'a pas été satisfait de ces temples. Nzambi kafumu sanganu ni tempelo ufu Salomo mwasato. Ni celui qui a été construit par Zorobabel. Na je tempelo ufu Zorobabel mwasa. Dieu désirait une place pour communiquer continuellement avec les gens. Nzambi uvuke ba mwaba. Wani ikala uyikilanga na misangu yonsu ni bantu.
ufesha bantu révélation. Azopesa bato moniseli. Bantu bomusakidila. Bato bazotonda ye. Bantu bomupingajela butumbi. Bato bazopesa nkembo. Quel est cet endroit? Esika wana ezalini mwaba mwaba kai. Cet endroit a été préparé par Jésus. Mwaba u Yesu kuvumu ulongolola. C'est quoi cet endroit au juste? Mwaba u mwaba kai. C'est l'église de Dieu. Mwaba u ekelezia wanzambi. Zambi du wambila Yesu du wambila petelo ne. Yesu asolo bana petelo ete. Boalu wa jingulu dine ndi Kristo. Po ososoli ete nazali Kristo. Sur cette révélation. Likolo ya emoniseli oyo. Sur cette pierre. Likolo na libanga oyo. Sur cette connaissance. Likolo na boyebi oyo. Je vais construire mon église. Ningasa ekelezia wanyi. Mais l'église c'est quoi? Ekelezia nchini. C'est l'ensemble de gens qui croient en Jésus. Ekelezia njisangishibwa ja bantu bajibika langana bitabuja Yesu. Yesu kudimuhotolo mwa kwa mu Bible. Yesu na bimisini lobana na Biblia. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Le cabinet du roi. Ezali esika mokonzi azofanda azoyamba bato. Jésus n'est pas venu instituer une religion sur la terre. Yesu kavubulo bwa kuteka ntendelelo muhela bulo non, il est venu instaurer le royaume de Dieu. Uvumulo kuteka bukalenga bwa nzambi. Il est le roi. Ujimukalenga. Tetu tuli bakalenga. Biso tozaba konzi. Mubukalenga. Na bokonzi. Na kwa église. Na kwa ecclesia. Kwamba ni cabinet. Elingi koloba ezali cabinet. Cabinet ka roi. Cabinet ya mokonzi. Mu cabinet. Na kata cabinet. Dans un royaume. Na kata bokonzi. Ba dimomo. Ba oba sakuna. Wa kukumbaja diswa de nzambi ku dibonso ba disakulo. Ezali pona kokokisa mokano na nzambe pana batu nyoso basana mokili. Mu démocratie comme aujourd'hui. Kati na démocratie lokola lelo. Cabinet ba dibo conseiller le président na cabinet ba pesa na mboko azali balobi onosali boye. Ezali boye te pa boye. Les rois, les gens, les membres du cabinet, c'est pour exercer la volonté du roi. Mukalenga bantu badibamuji muluka wa bumuri mu wujanu wa kwanza jiso ja mukalenga. Yo kanenga soloba. Vous avez attendu qu'il a été dit que. Nous vous bambani. Mais moi je dis. Même njinga ambanu. Pas de négociation. Pas de vote. Jumfanga nakajena kuto. Kusungula kakwena kuto. Amen. Exécuté. Même ndinga ambanu ukatani muka jinema so amasandi. Mumane kwenze bishapa. Mwenda masa. Ngana lobi oya kotala mwasi na miso yokobo esi asali. Il donne un ordre. Udu fila. C'est ça le roi. Azamokozi. Petit roi. Biso tozaba koza mike. Le roi des rois. Qui sont les autres rois? Mukalenga wa bakalenga. Bakalenga bakwa bamumbanga. Twetu. Bakalenga moyo no. Emoy. Bakozi mote na bino. Emoy. Oh, l'église, ce sont des rois qui s'ignorent. Ecclesia bazali bakonzi o bazako miye bate. Le roi hadi utumadi walubudi wenzeka. Mokozi tango so pesa mitindo likamboso salema. Moi je vais ordonner aujourd'hui que tous les démons soient dégagés dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Bate mona boss bahatuka mumebiri yenu mujina ja Yesu. Amen. Amen. Écoutez mon frère et sœur. Umfo mwana nywa baluma. Na Yesu mulu kulongololo mwa bawo. Yesu ayoko bongisa sika wana. Kale u communiquer neto. Po asolo la kanabiso. Prier sans cesse. Ne alobi bobonde la botika te. Nous sommes en communion avec Zambi wakajinga mwaba wakalongole lo mwaba ungani Yesu Kristo. Zamba sepela kina esika wana nana bongisa ke esika wana Yesu Kristo. Vous êtes l'église de Dieu, le corps de Christ. Na lobi bozale kelese na nzambe nzoto na Kristo. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Boyebite kono na mama yenu jin temple la mukalenga. Zambi ke nous sommes baka bidi mun temple wa Jerusalem to udiaha. Zamba so na temple la Jerusalem ta sali. Udi munda mwe ba hawi kale na nyuma wa Zambi. Azali katro sokyo sala molimo na Nzambe. Alors toi tu dis temple wa Zambi. Biso to sali temple na Nzambe. Tu kale tu nenda en communion, tu kale nenda mubobu modiba dio. Poto zala na bomoko toyo kana kana etango nyonso. Tubulu ila malu. Asola kisabiso makambo. Wetu tumusakidila. Biso tozo pese matondi. Tumutumbisha. Tozo kumisa ye. Tumwelela mbele ya disanka. C'est que Dieu veut que nous fassions. Yango nzamba zo lukato sala. Alléluia. Ya. Alléluia. Ya. Alléluia. Ya. Vous êtes le temple de Dieu. Ujin temple wa Nzambi. Mwabudi Zambi usomba. Esika Zamba so fanda. Est-ce que tu tabuye ne Zambi du mundo mwebamo? Ondimete Zamba sakati na yo. Kadi hadu banga kwa kula. Ebongo tango ko bana koloba. Temple na Nzambe suka fongoli muno.
Vous êtes le temple de Dieu. Oza temple wa Nzambe. Wa udi temple wa mukaleng. Temple wa Nzambe. Temple wa Nzambe. Mwabudi Nzambe usomba. Esika sama zofanda. Kumwaba uva jishinga dia Nzambe jodia. Ne esika posa na Nzambe zalaki. Kijiwe ukengela. Ne loko bana luka. Wa bantu bonsu. Po bato nyonso. Bi ala chintu cha modelage. Bazala bongo nde. Bolubu bidi budi Yesu mulo kwenza. Eloko mibale Yesu ayeko sala. En tant que médiateur. Lokola mosangisa bato na Nzambe. Il nous a promis le Saint-Esprit. Alaki biso molimo mosa mutula ya nyuma muimpa. Bidibi mpe bwa meme kuya. Ezali malamu ngana kende. Hanga ya kana nushala bana basheto. Soki na kebo kotika la bitike te. Ndio tumina musambi mukwa. Na kotinda le bino mobondi sibusu. Molimo ya solo. Oliba hawla baka bamanya. Oba tombokiri ba yebiti. Ndio bamumanya. Bino boyebi. Baluba utuikala munda mwe. Sala kakati na bino. Amen. Amen. Et cette promesse a été accomplie juste le jour de la Pentecôte. Tala mokolo bilaka oye kokisa make zalaki mokolo ya nkitela. L'église a commencé à être conduite par le Saint-Esprit. Ekelesi wabanyi pije kulombo jibwa kudinyuma mwimpi. Et rendre gloire à Dieu. Bahesha Nzambi butumbi. Nyuma wa Nzambi. Mulimo na Nzambi. Lelo ho wikala nendo wangata nyuma wa Nzambi mujina da Yesu. Lelo soki zana ozo mulimo na Nzambi. Milombo minene ya lele, milombo minene ya lele dulomba Nzambi akouje na nyuma. Amen. Wakula miakolo. Uheta bihedi bya nyuma. Amen. Muntu dika yine nyuma kana wa Nzambi to. Moto azana mulimo te azaya Nzambe te. Tu es dans l'église et tu n'as pas le Saint-Esprit. Udimo ekelesi ya kunyuma mwimpi. Oh, ne dites pas bu mudi bakwa bamba ni mbuko la bonzeji. Kimbuko la bonzeji to c'est la troisième personne de la divinité. Amen. Kolobate ezali nguya azali moto na misato kati na bonzambe. Avant la création, il uvo wenda mutu hamai. Liboso na bokela azalaki kotambola likolo na mai. Et Dieu dit, la parole est sortie. Zambi mwamba jiye ji hatuka. Et puis Dieu a dit, Dieu qui disait. Zambi mwamba, zambi ils étaient mwamba. au commencement 3. Kuchibangi jiru bafu basatu. Dans la Bible, basatu badiku. Na ebandeli basalaki misatu. Ne déformez pas la parole. Kolongola liloba na zelate. Lelu. Muntu yonsu ujubo tetere nyuma wanzambi. Lelo kotono sotondi sama mekena molimo na zambe. Milongo yebe minene lelo nyako ujubo ni chika nyapa. Libonde lelo otondi sama mekena molimo na zambe. Mwabo di zambi zo. Nyuma hadi ulu ha. Molimo tangu azoya. Udubanga kutulombola. Asobanda kokamba biso. Nyuma udu shintulula, udu renouveler muchima wa muntu. Molimo azaliko yesa motema na motosika. Bo muntu ahite bubi bukola. Po moto alonga mabe. Ça n'arrive pas. Omoni okolo banatika komela masangata makaya esimbate. Kadi hadi nyumu buela. Tango moni masokota. Nyote ya malu mabionsu idishik. Posa ya kosala mabenyo seso si. Hadi Yesu amani hikala muntu ne nyota la kundi. Le Yesu alabiso moto zana posa aye panangani. Wangi itabuja misuli ya maya moini hatuka munda mwe. Nyota ya malu habulobi idishika. Posa na makabona mokile sosi. Lelu uzuru lo mucho mwebe wangata nyuma waza. Nyuma wanzambi abuela kuja ntenta. Wakula miakulu muna bihedi bia nyuma bibuela munda mweba. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs. Zambi wafuki. Zambe akeli. Il a tout créé. Mufuka bionsu. Adi bintu binyanguka. Tango biloko ebebi. Balukutuma Yesu nendo wakajulula. Baye kotinda Yesu etekende obongisa. Il est venu rétablir kutu hingaje mu position wetu tufuka muntu ikala mufanane akokeshi. Aye kozongisa biso lolenge tozalaki tokela moto akokana na biso akonza. Lelo wangato bukokeshi bwe. Lelo ozo bokonzi na yo. Ukokesha nshima. Okonza fufu. Ukokesha bilamba. Okonza bilamba. Ukokesha mfranga. Okonza mbongo. Ukokesha bademo. Okonza bademo. Ukokesha masama. Ukokesha bukumba. Okonza kekomba. Mabaka vama fa kale rétabli au nom de Jésus. Amen. Mikolingo mitegeta yololoka mudina da Yesu. Makolezalaki ya kolemba. Muntu akokesha. Yesu tuli tukokesha nikatone tukokesha. Na Yesu tozokesha imudiro da Yesu. Amen. Muntu kakukokesha kwambina chimpumpu chinkokesha no. Awa gripe niki ngate. Gripe fieke fièvre. No. Kokesha wewe bintu ani. Yo konza yango. Ngalo lo shingusa ngishale moyine lufu bidi hey. Kubuko keshibo aludimi. Ludimi chidi wakuliko chichukuvuile.
Anjambile Satan. Satan, écoute bien. Satana umva bimp. Teleje bimp wewe Satana. Je bimp wewe Satana. Meme ndi mukokeshi. Meme andi mukokeshi. Hangadi shinde. Hangadi shindi. Zambi ki musanga ni shala mudi shinde to. Zambi ki musanga ni shala mudi shinde to. Watu mi Yesu wakunjula. Watu mi Yesu wakunjula. Kumpa bukokeshi. Mutu wabukokeshi. Yesu ndi wambeni bakumana kumpa bukokeshi bonsu mujulu ni habuloba. Yesu ndi wambeni bakumana kumpa bukokeshi bonsu mujulu ni habuloba. Ni mwishi mwabuloba. Ni mwishi mwabuloba. Ndi wambeni tangila. Udwamba ni tangile. Anga tabuko keshevu. Anga tabuko keshevu. Nanga chibuko keshevu Satana. Nanga chibuko keshevu Satana. Nenu bade mobozu. Nenu bade mobozu. Bari babwele mumoyi wanyu. Bari babwele mumoyi wanyu. Mudina dia Yesu. Mudina dia Yesu. Hatuka ya munyongolo ya mirima. Hatuka ya munyongolo ya mirima. Soyez toujours puissants. Sentez-vous revêtus de pouvoir du ciel. Ikala nini bukola misangu yozu. Jumvo ni ujini bukokeshi. Lekale kutakata kumpala kwa boluto. Tika kolemba liboso likambo. Bana banyi babaka shikimba ni maluka kutukwata to malo dialo. Bana nanga basi balobite makambo ko zobiso te makambo esakaka. Adialo kingombe ni meme ntendelele kade bubolu bongo chi. Tango ko yako lo batenga na asambela likambo ko meninga ndengeni. Mungu ambile ni hadu tendelele maluka na kukwataka. Oya teya yo sojo so sambela makambo ko melo tena. Adialo kadiwe udua hitabuko la mudina dia Yesu. Oya kasio okolonga ngona kombo na Yesu. Disama jilwa kaja na jikushifata udu ondo hibwa. Malade ya ekoboma yote Zala ibwela udu kichubuna udu anga tabiuma mudina da Yesu. Zala eko tozolonga ngona kombo na Yesu. Amen. Amen. Nashuki mulelele lujini chakulela. Ata oboti lelote okobota kaka. Mama ndinga mbena hawa hatuka mwabeo. Nalobita ngoko bibao. Ulela bana bama hasa mudina da Yesu Kristo. Obota mapasa na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Mama ndinga ngatabuko kwa shubundi nabuzi. Ngana zozo bokozi na sana ngo. Kadiwe kwa nwatebe bwebanyi. Yoko zo yope bokozi te. Yesu mwambeni kabeya ngakofeshwa wanga yebe buko kwa shai. To. Yesu Kristo alobi kizito na pesi yo moko bokozi. Je vous ai donné. Mugu heshe heba. Oui. Apesi yo pe. Pindie mutiyons adumvu ni buko kwa shai. Siko moto yo swami yo keta sana bokozi. Alo bwalu. Eko ya likambo. Na fi. Mwana nanga mwasi. Mwana uma. Mwana so kauka. Lekele kwa samwadi. Tika kolela. Bakubundi. Obi bayeko bundisa yo. Satan wape udi mushimina adresse wa kubwela. Satana obosani esika na yo kokota. Ambele Satan udi muhambuka. Yebisa Satana obosani esika. Udi mukubwela mwabudi kwa ikubwela to. Udi mukubwela mwabudi kwa ikubwela to. Udi mukubwela dans un terrain interdit. Mukubwela mwabudi mukandikasi. Bambe nukujachu mwabe uyakajata yeho. Balobi kokoma wate yake koma kuna. Udi mwambila umpimpe ndingusuika. Oyemse na zo kambisa. Alifatoka mpige mudiri ya Yesu. Na peso mitindo bima na kombo na Yesu siko. Kuteka chito. Kolembate. Kwambina no c'est fini. Kolobate bana. Abadi mumana kwamba mbishika. Soko so lobi esili. Mena mungadi mundu bele shafandi mpingana ndisanga na mashinyi manyungulu ko chitendole le chance de ngalo kolesa pambole binoto na bazonga na kokuta mituke telemia watale bele. Ujuni tabanyi ujunu benga. Bondi mito baboyi. Badi bitabita bayine luka shilukole. Mazondi mabondi mana kobete na zambe maboko makasi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Kadishi ngambi lelu. Sikelonga na lobi lelo. Lelu ngambi ni Yesu mulu kulongolo lo chenganyi. Na lobi Yesu akiko bongisa nini? Mulongolo lo maluma nena bichi. Abongisi makambo minene mibali. En tant que médiateur, hein? Lokola mosangisa bato na zambe. Chakumpala. Eloko liboso. Mwaba wanzambe kusomba. Esika na zambe kufanda. Adi Yesu ya. Tango Yesu akei. Loma nituma musambi mukwabu nyuma. Alobi na kotindele bino mobondi simosusu molimo. Kale utendelele kuyinu nyuma wanzambi. Yo goza lozo sambe lozana molimo na zambe te. Il faut wikale muju bon tentele nyuma wanzambi. Esengelo tondi sama mekena molimo na zambe. Nous ne sommes pas des religions, nous sommes des chrétiens. Biso tozali bato na mangomba te, biso tozali ba Kristo. Le christianisme ce n'est pas une religion, c'est une vie. Kimo Kristo ezali kambo na lingomba te, ezabo moi. Kwikale ni moi kampanda. Kozala na bomo isongolo. Wakuinshanyi wagumutu. Ya seto ya nikolo. Moi wanganyi. Wazam. Moi wahamuto hamyo yos. Bomo yesa likolo bomo nyos. Na kumoya urutu hesho pouvoir dans tous les domaines. Bomo ywane so pesa biso bokozi na makambo nyos. C'est-à-dire hatujine nyuma. Elingi kolo batango tosana molimo. Ushitulule michima yetu. Asopongo le mitema na biso. Tuvito bubi bukola. Biso tolonga mabe.
mabe tozolonga ngo tutumikile didi ya nzambi tokusankisha nzambi totoseloba na nzambi mpona kosepelisa nzambi n'aimez pas le monde. okoloba te nazali mokristo osala makambo na mokili kolinga mokili te soki bamosusu bazosala mwana na ngai mwasi yo kosala te mwana na ngai mobali kosala ndenge basusu bazosala te ozala oyo ayo kondima nzambe apesa yo mwana nga mwasi okinga kokende koluka basuki ya bayendie otya na mutu na ote kabelu soki osali bongo te otye kabelu te wa mtu wa mboka kanu nangi malwa habuloba bolinga makambo mokili te biananga muntu malwa habuloba soki moto alingi makambo mokili udienza mwana lukuna wanganyi amikomisi monguna na zambi nwikala bashilanga na mubulobebu bokesana na mokili oyo ndingamba ne nalobi ndingakula nazoloba ndingakula nazoloba kanu kumpelo kwenu ngayendo to ndikumpela kwa zambi kaka liboso na bino moko te pe liboso na zambi nwenu badi banteleja bino baboso kanga kuikale dishilangana ni bene mutumba benu bokeseleza katikati na bino na bato bafandi pembeni na bino muchitu vagai na makambo nini mushilangana bokeseleza kumubidi ezala na zoto nushilangana ni kumubidi bokesana ta na zoto ningu divoila ata na kolata ningu jija ata na kolia ningu nzubu ata na ndaku mukaricha munzubu webe yigale muhita nzubu yaba kwa buyozi na quartier na wana ndaku no eleka bato nyonso. Amen. Amen. Bandi mbele shamba nganyi. Baona so pambola kasaba nani. Wodi ku muntu ni mwanga tejibere shidi ngamba danyi. Ezala ko kasi pambola na so. Ngale ko bola bikole. So kezali abeta bulolo makasi. Amen. Amen. Bampe minute mikes. Ba pesinga minute muke pa directeur. Bintu kulengela kuhita. Jibiri chiriko kuntoma yisha. Jibiri chiriko. Longesha jihanga jengoluka habonzon. Bintu bya kufunda. Amen. Ngabine nalobi mukalenga wetu bumutu angaji. Mokozi na biso lokola mosangisa bato malwanga. Esa sali makambo boni. Abidi. Malwanga. Abidi. Bakumpala budibishi. Likambo liboso ezali nini? Mulo kulongolwela nzambe mwaba wa kusomba yi. Mwaba wa kusomba yi. Karibu alibidi. Mulo kulongolwela nyuma. Nyuma. To mutula ya nyuma. Bwana muntu yosu dungita boja. Moto nyoso kondimelanga. Anata nyuma wele mumuchuma wenda. Azo molimo akosha kati na ye. Ahita malo habula bachinganyi. Bukol. Alonga makambo na mokili oyo. Ikale nidichumu na mumalu enda. Azala na elonga na makambo na ye nyonso. Chibi chisatu Yesu mulwa kushala mukalenga wetu kulufu lwenda kibishibo denda nedibanje shibo denda ya mudulu. Amen. Yesu Kristo akomi mokonzi na biso na liwa na ye na liseko na ye pe na komata na ye na lola. Wai habandi mudulu. Tangwa matili kolo. Musombe kuchanza chikole cha tatu nzambi. Afanyi na loboko ya mobali ya tata nzambe. Udi utulombela nzambi twetu beza buba. Yeye udi mwakuidi munena. Azali molobeli na biso. Azolobela biso e pa tata nzambe. Il est à la droite de Dieu, intercède pour nous comme étant un grand sacrificateur. Udi kujubo kujabu kola jatatu nzambi utoakuila yeye mwikala mumwakuiji mutamba bunena. Amen. Andi nte katika sagudibwa. Tango nazobeta lokolo na libanga. Zambi ufika muda wenshi na kubwa chini. Zamba siriki osalibongo pona nini? Yesu kujabu papa. Yesu na luboko mbala lobita ta. Uluga. Kanisa. Mashandi mwela hashi. Makila na sopani na si. Amen. Nikolo na Badi chidi mwenze chachato. Kotala oya salite. Kanitangila mashandi. Kasitala makila nanga. Yesu zambi utangila. Zambi atali. Anubo bolu bweba. Kaka pona tina na yo. Angata bioma. Amen. Angata bana. Azabana. Angata dia kalengela. Azabakumala. Achumuna mvitiri mimbushukila. Aloga bitumbe Mudine la telemeli. Yesu Kristo. Na kombo Yesu Kristo. Amen. Amen. Kuyukushala mwikale fige. Wambe ni bumunga njunu. Njumuna mungu wa muntu ngambilene. Wali bubi bundi mwanzi chenu kajima kuyo munzambi to. Etikala te otikalika mama na motem mutu boko sa ebisinga pona mabe na sali na kokende lo sambo te. Chukuvu chiri chituto mwegilize kwa kutekesha bantu.
mupepe beti na kelezi yao eza pona kolembisa bato bamanyi ndu batutagana n'enzambi wakafuka dolo no buloba bayebi bokutani na nzambe akelalo la pe mabele kadi mpinde bokupeta bantu abotweza chini siko pona kozo batoto kosala nini kigutuma bunga shama dini lonje munga chumoya nde batindi bankoyi eza na kanda kati na bino kadi nga shama ni lonje kaina makutufita bugola bwartu yini ntambo achisamba cha yuda bankoyi wana bakolonga bisote pote tozana kosa libota na yuda amen amen na nkupa kwa badi bahehela mabeji bamsuso basa pepe hadi hehe chituta tango mupepe beti mabeji saida bo kadi dibo didi mwa kubuganya libange ko pumbwa mabadi mima na zambi wanyanu bena shambujina da Yesu amen na pambo la bino na kombo na Yesu na ku Yesu duku chanze chikole cha tatu zambi utwakwila Yesu azana loboko anguya tata zamba solo bela biso udu utwakwila azolo bela biso lekele kutegeta to tika kolemba na shabatanda no fer somba fer wanyu mfilo ko kuchinganya va lusi hano junu lenga jangana masha Yesu anu lenga Yesu du no kwila mudulo mabene shada boyelo munzubo basha le bade banyongoloka mapambo le kokota na ndaku na bino banje bakozinga bino Yesu quatrième point Yesu muhita lufu bukol likambo na mine Yesu alonga liwa il est le seul qui est résisté des morts pour toujours azali moko oyo atelemela liwa seko na seko il a vaincu la puissance des péchés muchumuna bukokeshi bwabubi de la maladie bukola na sabwa disam et de la mort bukola bwalufu et il est monté au ciel au-dessus mubanda kulukula. Et il dit que toute autorité m'a été remise. Uliwambani bukokeshi bonso bakabumpesha. Ngambila munga chubwa bafilo bonso. Udu mubiga no moyo ngani. Yebisanga na baonyo bakufana na seko na bombo. Lazare wakafu kabidi. Lazaro pe akufa. Uchitu wagwani wakafu. Ukamufwa. Lazaro akufa lisusu. Eli wakabanda wakahinga na muyona mubatizi wakasuba wakamukosa mutu. Eli amata zonga lokola Yohane mubatizi bakata ye mutu akufa. Lukite lo Abraham ludiko. Nkunda ya Abraham ezali. Lwa Eli lwa ba prophète bons idiko. Lilita ya basakoli nyonso ya Eli pe nkunda ya bango ezali. Lukite lo ndelo Salomo atanenga zalaki mozwi nkunda na ezali. Mondo lukite lo lumo hele lo monda mutu lukite lo nganya fa. Mokili mobimba lilite za selo kwa polele. Udini moyi. Udino moya nyumufwa. Udini moyi. Jende dina nganyi. Yesu. Dina denda nganyi. Yesu.